To Aji, to Mike, to Shmini, can you all pray for the single mothers who took the role of the father? Baba la role in the Mike is here. Are you praying for Gina? Darling, we're standing here. I'm standing here because of my mom. My mom was my father and my mother. It's so if she thanks us for giving her the strength. My dad passed away when I was very young. I don't even remember how he passed away with memories behind it. But my mother, she never let me feel alone. She never let me she took the role of a mother and a father. The mother was your father na amay na huli baba la role lagi niya bithago pare ito hanggang lagi usually let's pray for them also na anji kali father siya lagi okay na amay na huli baba la role lagi usually let's pray for them also. Come on church. Oh yes Lord Jesus, thank you Jesus. Oh yes Lord Father, I will thank you Lord Father. Yes Jesus, for giving us such a wonderful she had to take the role of both the parent
New Life Church Father's Day Program, date 16 June 2024, time 10:30 a.m. The father of a righteous son will rejoice greatly, and one who fathers a wise son will delight in him. Proverbs chapter 23, verse 24. Leader, Ami Kuritibo, Mrs. Ine Zume. Speaker, Mrs. Robosa Kiba, Assistant Pastor, NLC. Program sequence. Number 1, praise and worship, Miss Pray. Number 2, scripture reading, Mrs. Ketu Andrew. Number 3, special member. Number 1, NLC youths. Number 2, NLC mothers in charge, Miss Palenino. Number 4, presentation. Number 5, offering and prayer, Mass. Number 6, hymn number 33, standing on the promises. Number 7, message, speaker. Ushers, Deaconess Nisa, Deaconess Ganga, Deaconess Sopunla, Deaconess Jenny, Deaconess Palenino. Light refreshment. Ina program panay niya se, amikang program suru hoise, amikang sob mon miligine. Ekta dina pratna kulo mo na se, amikang na first prayer point do aji baba kan na din hanis na, baba kan kane pratna kulo mo na se. Baba kan kiman jun itu prithvi de se, itu kan kane pratna kulo bo, bole सबसे special aji amikang na church se, amikang na New Life Church se. Baba kan kiman jun na se, itu kan kane special pratna kulo mo na se. Baba kan ke istor janala baba aro bal baba obi koine mohan sob mon gile ta kan kane pratna kulo mo na se. Baba kan kiman jun na se, buhibo aro amikang kiman alakan sob man buhine baba kan kane pratna kulo de. Sob mon gile alakan sob bi aro baba kan kulo.
ase amikan la New Life Church suru hobra aji dinta iman jun amikan ke modok kuri ase bal kam kuri ase sataka devi hobare pratna devi physical devi kam devi modok kuri thalo pare te kone so anukan kane pratna kuri ho mokan modar pura nishna pani tu pratna bal kam pratna kuri tande amikan la Madam Krina family Sir Atu Major la family aro Engineer Krina family remember kuri ho de. Praise the Lord. It has scripture reading, Mrs. Ketu and Jugetan. Jehovah say, Aji, so now we good morning wish to say, I on behalf of my family, Aji, Baba, we like him and Jun Ahina say, it is okay, Happy Father's Day to wish to say. Ami ito po wala na we show the Psalms na po ito. Psalms 128, verse 1 to 6. Yan po ito. Blessed are those all who fear the Lord, who walks in obedience to Him. You will eat the fruits of your labor. Blessing and prosperity will be yours. You will be like a fruitful vine. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be your blessings for the man who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you live to see your children's children. This is the word of God. Amen. Thank you, sister. Nam diyan na ni Barbara isola ko ta Buidia kene punya matu anu Buidia mo stop bless o share biswas ase ami kan igalo stop say interesting part ka share special member na time dibo first to NLC youth kan ke time dibo aru piche de mothers kan ke apne time dibo janai yes. Good morning, everyone, and happy Father's Day to all the fathers present here. The title of our song is Father, I Thank You.
I thank you.
सब मंडली ब्लेस होशे एक विश्वास আছে আমি কান ইতিয়া তো প্রেজেন্টেশন অফ টাইম আছে আচার্স কান কে টাইম দিব আৰু বাবা কান কিমান জুন আহি আছে সব मंडली আমরা জায়গা পৰা রংরা দিব अनुगानले खराब ग्रो परेले फर्स्ट टाइम आइले थाका दामी सो मैले क्ल्याप गरिदिबी last Sunday we informed the Asia Ajin to come in the Shikulo form can be ready to not get and then after chuti to service which they form some how parmo or human la patan take as a for so hande no baby Sunday school church ala church se na China take kan ta bi please but encourage to be thamke bole to jagale I gonna thamke to be speaking ko parole garni should be time to be janai to bole be inform previous this year the registration that fees to 300 green na take as aro alak going to form submission to achieve fill up na and then submit go parwa aron hilbi next coming Sunday please pa and then form reach and na pawri gana ani to be to request previous aro aji na igana ta kya kan shilbi coming Sunday kan hilbi VBS la de shilbi igana submit go parwa to be janai dese aro please pa at the request against Sunday school teachers kan aro voluntarily come to Sunday school to help with against thank after chuti khatai ta meeting ki gole against mane and then na pawri gana please pa statement ko thank you আমি বি একটা ইনফরমেশন দিব প্রোগ্রাম ওদাই স্পেশাল দিন স্পেশাল প্রোগ্রাম থাকা দন্দে ইভিনিং সার্ভিস মতে যায় তোবনা আজিবি ইভিনিং সার্ভিস না দিব আমি কান ইতিয়া সব ইকি লোক খারাপ হইলে গানা একটা করব আমি কান লাকি নাম্বার 33 আমি কান প্রোগ্রাম থাকা কান পিছিয়ে kan itia সব সে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টে আমি কান message type I share or speaker here सब टाइम দিব Very happy Father's Day to all the fathers. Amikan सबसे आगे ईश्वर के विशेष टाइम्स दिया से आजीबी ईश्वर बाबा में हांगे बाल दिन टाइम दिगना इमा मनो आहिगना आजी टू दिन देबी इदो फादर्स डे इदो सेलिब्रेट करोले आहिगना थके से आमी लगा आरो फैमिली आरो चर्च लगा बिहाफ रा अपने खान के भी आरो ईश्वर लगा नाम रा बाबा हांगे सो आरो एक बार विश करि दिया से आमी खान लगा प्रार्थना से अपने खान good health थके बोले long life थके बोले इदो आमी खान लगा चर्च लगा प्रार्थना से कोइना itu ami kan gibi janai dia se ami kan aji ide ahigena ami kan kiman chun celebrate koro bole ahigena thaki ase ami apni kan ge ide khara kuri gena apni kan ge shika bole na holi bi apni ke correct koro bole ami logote iku inika nai holi bi as the Father's Day ami kan Father's Day celebrate kori thaka nishina ईश्वर जाने बाबा एकता तो किनिगा से इकिलोगोदे आमिखान बाइबल बाबी साइले मोना से आमिखान फादरहुड लगा जर्नी तो किनिगा से तो आलो सावले मन थाकियाब्रा आमी येते खरा करे आसे आमी शिरिने ना जागी दे आमी एकता खाता प्रार्थना करबो दे हालेलुया बाबा ईश्वर आजु मोय देबी आपनी के थैंक्स आपनी के धन्यवाद यासे बाबा अपनी रही तो बाल दिन टाइम थी ना आज तो मॉर्निंग के भी so पृथ्वी दे अमेरिकन तो फादर्स डे सेलिब्रेट करी था क्या निशना अमेरिकन ये न्यू लाइफ चर्च ते भी बाबा ईश्वर किमान बाबा आही के ना आज तो मॉर्निंग ते भी जमा करी से अपनी रही मदद करी दी भी अपनी रही अमेरिकन के कोठा करी दी भी बाबा आरो अमी के भी एकता अपने लगा वेसल अपने लगा इंस्ट्रूमेंट निशना अपनी बाल लोगे ना अमी के भी
cholai dibi Baba Ishor. Ami aji morning de ki kotha share korobole thaki ase. Ishor apni pra safa kori dibi. Apni laga living word, apni laga ichha laga kotha hi share korobole dibi de koigena Jesus Christ laga naam pra prarthana kori di ase. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ami kan the journey of fatherhood. Ami de a lot share korole mon thaki she. Ami kan fatherhood koigena koi jai she kole do. Ami kan itu do ekta Ishor bra. Ami kan ge mold kuriya shape kuriya laga ekta character journey asige. Ishor bra hi ami kan ge prepare kuri dia laga ekta journey ase. Itu journey do ekta pola running race itu no hoy. Olibi itu do ekta marathon nishina race kore laga inika ekta process ase. Ami kan running race koi shekole do ami kan yede bra 100 meter race run korele yede bra start korele do kinika talaga destination to punchibo koigena ami kan ekdom ami kan laga mon tu digena ami kan polagena into destiny to ami kan punche hoilibi ekta fatherhood laga journey to ekta marathon race nishina se koigena ami kan itu paishe aru itu to marathon race to ami kan sob mane prabi jane kinika itu suru kure na ami kan marathon laga race bola bola se participate korobole se kore to ami kan jane manu to ekdom suru de na ekta duita step pra loigena ami kan bola itu jai thakya itu to loigena jai na jane manu kan to ekdom suru pra bola jai gena adda rasta de jai gena ekdom duk pai gena tai punchule laga jaga to jai gena punchu na pare gena adda brabi rest kori jai inika bi thake holy aji du morning de ami baba hangi bi so encourage koro manase apni laga fatherhood laga journey to ekta ami kan marathon shinabra loigena janigena ami kan family to loigena jai to le manase itu loigena encourage koro manase it is not being perfect na apni ekta perfect hole lage apni ekta perfect baba hole itu ko ano hai na rather it invites na idu Ishor ge invite apni laga life te invite kori gena apni laga life te apni ke sanctify kori dia apni ke safa kori dia apni na puncha laga jaga de apni ke itu safa kori gena Ishor bra becoming a godly father na itu hobole Ishor laga ichha se and that is God designed it Ishor bra itu to suru dem debra ami kan design kori gena tai itu process to so baba kange itu jabole nimde Ishor do ami kange baba kange bi itu rakhi gena thakishide aji ami so baba ke bi encourage korole monase ekta godly father hobole laga principle na hole bi talaga ki du kese kole do apni first ji apni laga identity do Ishor ko de Jesus Christ ke rest kori gena asena na itu jai bole lage na ekta godly father hobole laga ekta chapi ekta rasta tu apni laga life de Jesus Christ apni laga life opore asena na apni laga identity tu itu first jai bole lage itu bole monase Bible devi koishe how does the Bible describe a father na Bible devi koishe kinika baba ekta do describe kori gena se ami kan 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 12 de puri gena janshi kore do pabode baba ekta do tai comfort kore na baba ekta do tai encourage kore koi gena 1 Thessalonians laga kitab chapter 2 verse 11 12 de puri gena chaile ami kan tene pabo aru aji du morning de ami yete khara kori gena baba koadende ami kole monase idu khali baba kan ekla ke na hoy only father's day wabra baba kan ye bishi refer kori gena kole ase olebi yede kiman jon ahi gena thaki ase ama kan bi chokra chukuri kan bi na ami kan sob gibi to ase chokra chukuri kan apni kan bi ek din apni kan bi itula process te ahibo ekta baba hole ekta ama hole laga time itu ahibo dinile ami aji to father's day wabra
Baba ekla father hange mention kore ase holebi itu sob nimne bi ase itu janibi koi kena itu koi dia ase ami aji yede ekta tuita points discuss koro bole mon thakya to the quality of being a good father na holebi isor jane ekta baba tu kinika hobole lage na itu ke ami khan sabole mon ase. There are so many points ami khan sai jai shukole to alag points prabi loi gena alag view prabi ahi gena ami khan itu ahi gena share kuro pare holebi aji to morning de ami yede kumba topic loi gena ami share kuro bole mon thakya to number 1 to a godly father teaches na ekta isor janya baba ekta to tai ekta teacher ase loi gena ami khan yede sabole mon ase ami khan when kitia isobra apni laga life de idu bacha khan do jonom kuri kena ani dishe na isor do baba hange apni hange nutun ekta role dishide na aru itu role do ki ase kole to ekta teacher hobole apni hange itu dishide aji do morning de ami baba hange bi sob encourage korole mon ase apni ekta isor jania baba ekta ase kole to apni laga role apni laga responsibility do apni laga family de apni ekta teacher hobole lage aru apni laga life de whatever you happen to do for a living ami kan ide prithvi de thakya do so manubi live korole nim de bi thakya ase ami kan day to day life khabole lagabole kamabole nijo kam korole itu laga live in nimde ami kan sob manubi prithvi laga matlab do ami kan itu nimde ide live kori gena thakya ase but you are called by God na isor do apni ke matise apni ke chuni loise na to be a primary spiritual leaders to your children na isobra apni ke mati ke na rakhya do apni laga family de apni laga bacha khan ke ekta apni spiritual mentor kuri ke na life itu to loi ke na chabole baba khan ke isobra mati ke na itu thakishire idin de baba khan ke encourage koro mona se ami khan laga life de bacha khan laga education do teachers khan laga school laga church laga responsibility no hoy na holy be ami khan laga responsibility ase hoy ami khan school de ta laga academic bi lage ami khan church bi lage ta ke holy be so prabi ami khan bhal teacher do ami khan baba khan ama khan ase idunim de apni khan laga bacha khan ke sob responsibility to bacha khan teacher ka school de shikai ho go gena itu biswas na kormi te na chadibi na itu laga do itu to khane chuto ekta supplement missionary ase school do important ase education do important ase school ja do jabole lage prithvi de thaki ase pura likha bi korole lage ami khan prithvi laga wisdom and knowledge khan bi lage bacha khan ke educate kuri gena dai khan bi school laga bi lage na church te ahya do ami khan yeda ahina word of God bi receive korubo yede ahina prarthana bi korubo yede ahina ami khan laga spiritual leaders khan ra ki shika ase ami khan itu bi sob lage holy be itu prabi sob se ami khan important do ami khan baba ama aside ami khan bacha khan do ami khan laga children khan do just for 10% missionary dai khan laga childhood itu stage to khali school de spend kore and the rest 90% ta khan laga life itu do ami khan family de thake ami khan itu jani bole lage kumba baba ama do ho jobo baba school de jai shikole jai gena police shikole do hoise ta khan poisa fee derai de gena educate kori de school de pura likha korele hoise go gena ami khan baba khan ama khan itu bhavana kore holibi itu na bhai ami khan laga real education do ami khan khora ami khan ta khan ke mentor kori gena ta khan ke upbringing kori gena illegal way bra ami khan hobole lage iduninde yede goishe it is the job of a parents na to train up a child in the way he should go na so when he grow up na it will not depart from it goigena ami khan Proverbs chapter 22 verse 6 te bi goishe do ami khan baba ama laga ekta kam job responsibility ase gushe bacha khan ke train up kuri gena ta khan ke utha do manu alag manu laga no hoy holibi itu to parents laga responsibility ase gushe idu ninde
আমি খান যেতে আজি মর্নিং দে আহি কেনা থাকিয়া বাবা খান কিমান আছে না আপনি খান ছোটো বাচ্চা খান ইতিয়া থাকি আছে বলে তো দেরি না হওয়া লাগার টাইম তে আমরা বাচ্চা খানকে বাবা মোল করে শেয়ার করি কেনা তাই খানকে ঈশ্বর লাগা ফিয়ারে তাহানকে ট্রেন আপ করি কেনা উঠাবি এই দিন তাই খান ডাঙর হয়ে কেনা তাই খান বি বাবা আমা হওয়া নহলে বি রেসপন্সিবল মানুষ একদিন ইনিকা হয়ে যাইছে বলে তো আপনি খান ইতিয়া কি ট্রেন আপ করি দিয়ে আছে ইতিয়া কি শিখাই দিয়ে আছে তাই খান তাকে লাগার রাস্তা দে ব্ল্যাক স্লাইড হব পারে তাই খান সাকসেসফুল না দিছিলে থাকিব পারে ডিসকারেজমেন্ট বি ফেস করি কেনা তাহালা লাইফ টা থাকিব পারে গিরি যাও বি পারে বলে বি আপনি খান কি শিখাই দিছে কি ট্রেন আপ করি দিছে ইটু তো কি দেবি তাহা নতে পার না পাওরিব কই কেনা ইটু প্রফেটস লাগা কিতাব তে কই কেনা ইটু থাকিছে ইদু নিমদে আমি খান ঈশ্বর লগতে বাবা আমা খান বি একদম উইজডম মানি কেনা বাচ্চা খানকে বি ট্রেন আপ করবলে মোল্ড করবলে শেপ করবলে আমি খান ইটু হবলে লাগে Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7 kushiro yede it says that God word shall be on your heart ishor laga kotha do apni laga mon de thakibo koise and you shall teach them diligently to your children and talk to them ami kan Deuteronomy laga kitab te pawde ishor laga word to apni khan laga mon de thakibo na aro apni khan dai khan ke loi gena পুরা মন প্রা বাচ্চা খানকে শিখাই দিব তা খানকে কথা করি দিব কই কেনে যেতে পাইছে আপনি খান ঘরে থাকিয়া দেনতে হবি না আপনি খান রাস্তাতে বিরা দেনতে হবি আপনি খান ঘুমাবলে লাগা টাইমতে হবি আপনি খান উঠিয়া লাগা টাইমতে হবি না আপনি খান লাগা ইটু সব তো লই কেনা আপনি খান লাগা মনতে থাকি কেনা রাখি কেনি সব লাগা ওয়ার্ড তাই খানকে শিকা বলে কই দি বলে কই থাকি বলে ইটু বাইবেল দে ইটু কই গেনা থাকিছে and it talks koi thakia nishina itu sob laga quality itu to ami khan it comes to 90% of our mokhala ka bacha khan ke ami khan shikai dia uthai dia do ami khan it comes under that ami khan itu pai ami khan iduninde hodai din bacha khan ke shika bole tahan ke teach korobole alshi na hobi aro tai khan ke leave out korobole tahan ke modot korobole lage আমি খান আজিকালি আমি খান লাগা টাইম সিচুয়েশন দে সাইগেনা চাইছে বলে তো পৃথিবীতে সাইগেনা চাইছে বলে তো বাচ্চা খান বেশি আমি খান রেবেলেস হওয়া বাবা আমার লাগা কথা না মানিয়া উল্টা বাচ্চা খান কি বাবা আমাকে ট্রিটন করিব বই খেলাবো না ইনিকা লাগা সিচুয়েশন খান বেশি দেখি আছে আমি খান ফ্যামিলি খান কাউন্সিলিং খান করি কেনে যা রে family problem issue korea arise korea de jaise bole do itu khan laga situation especially bacha thakya khan ke bacha thakya laga family de itu bishi situation khan itu khan dikhi thakya ase na bacha ekta bra baba ama bra khan ke raise up kori dise bole bi ulta baba ama khan ke bi boi khelabo ulta yede bra itu ghor bra jai jabi na apni khan ke inika words chola mane bi inika khan bi thaki jaise itu to kila ho ase ami khan laga life de আমি খান তাহাকে ছুটু থাকিয়া দেন দেবরা ইনিকা ছুটু থাকিয়া দেন দেবরা তাহাকে ঈশ্বরকে লই গেনা তাই লাগা ফিয়ারে লই গেনা ট্রেন আপ না করে তাই কি লিড না করে আমরা ফ্যামিলি লাগা প্রবলেম তো ইটু খান দিনকে অ্যারাইজ করে আছে ইটু দিনকে আমি সবকে বি গোলে মন আছে Proverbs 1:7 বি কইছিল the fear of the Lord is the beginning of knowledge না আমি খান ঈশ্বরকে আমি খান জানি কেন ঈশ্বর লাগা ফিয়ার দে বিরা মানু তো আমি খান আশিস থাকিয়া মানু আছে কুশে ইটু দিনকে আমি খান বাবা আমা খান হলিবি আমি খান স্পেশালি বাইবেল দে বাবা একটা তো আমি খান হেড অফ দ্য ফ্যামিলি ঈশ্বররা আপনি খান কি একটু দিন কেন রাখি দিছে না আপনি খান কি দিন কেন রাখি দিছে এই দুদিন আপনি খান লাগা রেসপন্সিবিলিটি ইটু তো আপনি খান নেগলেক্ট না করবলে নাকি না বাচ্চা খান কে রেজ আপ করবলে উঠাবলে তো আপনি খান লাগা কাম আছে শিকাই দিবলে তো আপনি খান লাগা কাম আছে এই দুদিন দে আজি তো মর্নিং দে আমি কোলে মন আছে কোনা মানু আপনি খান বাচ্চা খান ডাঙর হয়ে গেনা ইনিকা সিচুয়েশন খান কোন থ্রু করি থাকে আছে নাকি বাচ্চা খান কথা না মানিব না বাবা আমাকে বই খেলাবো ইনিকা লাগা সিচুয়েশন খান আপনি খান থাকে আছে নাকি আমি আজি বাবা হাকি কো মন আছে দেরি হওয়া নাই ইদিয়াবি আপনি ঈশ্বরকে কমি করি গেনা আপনি লা লাইফ তো ঈশ্বর লগতে সাইডে বিরাইছি বলে তো ঈশ্বর লাগা ফিয়ারে ওয়া করিছি বলে তো ঈশ্বর আপনি খান লাগা বাচ্চা খান লাগা লাইফ উপরে বি কাম করব পারে এই দুদিন দে দেরি হওয়া নাই দে আমি খান ইটু স্টার্ট করিবি আজি দুদিন ব্রা
godly way pra bacha khan ke teach kuru bole shikai tu bole ami khan itu khushi kuru bole lage. Number 2, a godly father provides an example with following. Ekta isor jane baba ekta tu dai talaga example pra lead kuri koi kena ami khan paishi. You can't be a godly father unless you live out. Na apni bacha khan laga ekta baba ekta isor jane example lead kuru bole tu apni laga life pra itu suru na kurile tu apni itu lead kuru bole na paribo. Show yourself in all respect to be a model of good work. Apni laga kam, apni ki kure, to sob jaka debi. Apni ka laga bacha kage, bal kam kuru bole, apni hi first example shika bole lage. Baba, ama ekta tu. Ami kan example ba lead kuru bole lage. Ami kan integrity thakya manu ko bole lage. Hosa worde, hosa kotha ko bole, khara kure ekta baba, ama ko bole lage. Ami kan laga life pra, ami khan laga words can be bishu share kore lage. Kumba parents khan do bishu gusabra ami khan bacha khan kiba ekta ahine koi share kore bi ami khan biya kotha bi bacha khan ke loi gele iniga koi dia la bi thake muri bi na kutta la bacha gauri la bacha na ami khan laga bacha khan ke iniga mati dia na kam la thakya laga bacha na ami khan itu words khan hole bi iniga cholai do baba ekta bra itu words loi gena bacha khan ke loi gena cholai shi kore do apni laga life te apni bal example de tangi lead kuri ase na apni biya example de lead kuri ase apni itu example tu biya se kole do apni tangi itu cholai thakishe goi thakishe kole do 18 bacha khan bi uthya de itu same words tu itu cholai gena uthibo itu ninde baba ekta tu apni laga role tu apni bal example lead kuri gena bacha khan ke dibole lage apni prai to first kurule na pare le to apni to godly father ekta se gena apni to kola parbo iduni de aji du mori de ami khan ka words de action de character de ami khan ki goase agida ami character koi thakyan shina ami ka sob areas de bolibi ami khan laga bacha family opore ekdom itu share korole lage khali family bacha ekla na hoy even to the society the church ami khan our friends khan ami khan kude jai ami khan sob de bolibi bal ekta example hobole itu hobole lage de iniga ushigole to ek din bacha khan uthya demde bal hoigina ta khan uthishe kole to apni chutu demde ta khan ke bal example lead kore apra dai khan bal hoigina uthi bole pare ase dai khan biya hoigina uthi ase kole to apni bacha demde ta khan ke iniga biya kotha koi thakya dai khan ke bal rasta de bal words na ko apra ek din dai khan itu kwa de bolibi itu apni fruits itu hi khawle thake ase itu dinde aji baba hange bi ami khan laga example family lead kuri thakya ami khan laga bacha khan ke lead kuri ado ami khan laga example itu to bishi important ase de goina itu bi loigena kobole mona se a godly father discipline his children na isor jane ekta baba do dai talaga bacha ke discipline kuri kushe ami khan being a good father means discipline his children ekta isor jane baba ekta baba do dai talaga bacha ke discipline kuri kushe Hebrews chapter 12 verse 3 to 11 de puri gina jaishe kole do ami khan sob na purbo we reference ekla bi diase yene ami khan pabo isor bra kinika dai laga bacha chokora chukuri ami khan ke kwase dai kinika ami khan ke discipline kure na itu nishina isor do ami khan baba ekta ama ekta gibi ami khan ni chu laga bacha khan ke itu discipline kuri gena raise up kore baba isor do itu expect kore kushe idinde ami khan bi baba ekta isor jane baba ekta do ami khan godly way bra bacha khan ke discipline kore lage the question is ami khan kinya discipline korebo na with love and patience na morom bra mon lamba thakya bra bacha khan ke discipline korole paribo koishide don't act out of anger apni khan gussa bra frustration bra bacha khan ke discipline na koribi na holibi bacha khan lagade ki bhav biya se itu bi jani gena study kuri gena learn kuri gena
bacha khan ke discipline koribi koi kena ami khan itu paise aro ami khan laga respond to ami khan ta khan ke love pra tai khan ke discipline koribole lage kushe just like God respond to his children kiniga isor pra ami khan ke respond kori itu nishina baba isor bi ami khan nichu laga bacha khan ke iniga moron pra love pra patient pra bacha khan ke deal koribole bacha khan ke discipline koribole ami khan nichu hobole lagide Proverbs ami khan 23 verse 13 to 14 de question do not withhold correction from a child now for if you beat him with a rod he will not die you shall beat him with a rod and deliver his soul from hell yete question do ami khan itu hossa ase Proverbs ka kitab te sai gene chaise bole do baba ama khan apni khan laga bacha khan ke correct kore do apni khan itu mana na koribe na tai khan biar rasta de ja se thik na hoy gena rasta de ja se bole do ye bible de bi question do apni khan lathi loi gena ta hange shikabi maribi tai khan na muribo lathi loi gena hat theng phangai dibi suku phangai dibi makha putai dibi tu kwa laga no hoye holibi bacha ke shikai gena uthabole laga do apni ta hange itu lathi tu loi gena ta hange mari libi tai khan na muribo gena bible de bi question apni khan ta hange mari bole lage ta hange shikai tu bole lage na iniga oi shikole do tai khan laga atma do etin ta khan itu bacha ho go gena ami khan ina Proverbs de bi question itu din de ami khan aji du morning de either different types of baba alag alag baba khan agi kena se kumba laga baba do ekdom kotha bi nai na bacha khan bi kubi na kwa laga pi thake kumba laga baba do ekdom kara thake phagmat words na hoina lathi logena tipra mari dela baba iniga khan bi thake alag alag types of father ami khan ahi kena thake holi bi yene Proverbs pra koi kena thake do apni khan lathi pra logena bacha khan ke bi shika bole lagi kushide idu din de idu do naru khabi bacha khan kotha na mangele do apni lakka ami khan laga kam ase bacha khan ke idu logena shika bole do ami khan baba ama laga ekta role ase de ami khan kumba manu ami khan laga family de sai je shikole do bacha khan bal thake na bal thake nyem sem de bi bal thake dai khan laga purani khade bi success dike so various de bi mam bal mam kushi idu family du kimam bi bhala se ho goigena ami khan manu laga family manu laga bacha admire kurigena thake la family bi thake itu laga du kiniga bra itu ahe result do dai khan ki jane is baba ta khan laga baba amadu isor jane bra isor laga fear de walk kuriya bra Bible de ki goina se itu khan teachings khan dikena dai khan itu uthia bra oi manu tu perfect na hoy holibe itu Bible de ki goina se itu pra loigena family to raise up kore uthia bra iniga ami khan ki ba do family de bi ba iniga khushi iniga bi thake ami khan koi thake anishina baba ama ami khan laga role ekta do apni hala family ami khan laga family do Barbara uthia laga fruits bear kurela dikhi bole mona se kore to apni ami laga hate ase Barbara family sort jani gena raise up kore bole utha bole to apni laga hat ami laga hate thake ase a godly father loves his children and his family na isor jane ekta baba do dai ta laga bacha khan ke moron kore aro dai do ta laga family de bi provide kore ami khan ke paise the best way to love your children सबसे बाल अपने अपने ला बच्चा खान के मोर करने लगे तो अपनी first की होने लगे बाबा अपनी ही ईश्वर के first मोर करने लगे ना अपनी खाना का बच्चा खान के मोर करने निम्ते तो अपनी first तो अपनी ईश्वर के जन्म होने लगे अपनी ईश्वर के love अपने लगा मोर पर अपनी first ईश्वर के मोर करने लगे दे अमी काम and the next is their children लगा अम्मा खान ताला wife kan ke kuase na wife kan ke bi itu kuase baca kan whose children who see their parents na kumba baca kan do baba ama ta laga baba ama kan ekdom khushi thakya love itu share kori thakya itu thake ta la life de itu tichi chan she bole to tai kan ta laga life de itu secure ekta thake de secure ekta ahi jai oh mola ka baba ama do ekdom
dai junto morom bajibi iman balbra mola bababi mola ka amagi morom kore na ami laga amabi babage morom kore koigena dai khan itu dikhi shikole to dai khan laga life te dai khan itu ekta secure thake itu ta khan laga life te itu dikhi jai aro ala ekta do ami khan koi thake anishina a godly father loves his children na isor janya baba ekta do dai ta khan laga bacha khan ke morom kore therefore he desire what is best for his children tai talaga bacha hange morom kriya pra tai sob se talaga bahal tu talaga bacha ke jibole mon thake aru sob se tai bi talaga best tu tai talaga bacha khan logote pra idu ba hoi gina thakya idu expect kriya idu jibole mon ja ekta thake de aji du morning de apni khan baba khan apni khan laga life de apni khan bacha khan ke apni khan morom kurole pare asna na apni khan ta laga life opor ba apni khan best to expect kore asna na tai khan laga life de success kore itu dikhole mon asna na apni khan itu dikhole mon ase kole to first to apni la family apni laga bacha khan ke morom kurole lage and at the same time apni first to isor ke love isor ke jani lena isor laga morom to apni hi itu first jani bole lage de spend time with children and family ami khan itu time spend kure ami khan laga family bacha khan logode itu time spend kure itu bishi important ase de baba khan ami khan aji ami khan laga side je shikole do eto busy life ho jabra baba khan bacha khan ke time la dia itu laga bi bishi thake ase na kam ka morning de uthibo jabo rati de ahibo na ami khan ekjun ke kotha koa laga time bi nai ikilo de baat khabole laga time bi na thake inika laga bi bishi hoi jase holi bi moi kole mon ta ase aji morning de baba khan ke especially itu quality time itu to apni khan laga bacha khan lode sobse apni la best time to digena bacha khan lode thakibi apni la family lode thakibi ami la life de manu bishi brabi koi thake manu khan laga khisa khan bi khuli thake isor kam pura manu khan laga bacha khan poila de khisa khan bunya do manu bishi iniga biar rasta loha rasta de jaija manu khan isor kam pura manu laga bacha khan bi bishi thake ho kono manu khan koe drug addiction pura modu de giri ja iniga puri gena thake manu khan bi bishi thake ho ko gena manu khan itu khan bi discuss pura aru huya itu bi hunishe itu nimde ami moda kide ami dijun ministry pura tai hafta kide ba do tai inika out of station ministry Burma khan de jabo example Arunachal khan de jabo ina ole it takes 1 week ishina do tai gore na thaki gena tai inika thake holi bi de ami ki balance kurule ami try kore to tai kide journey pra tai ministry pra ahe ami kide ba do tai ge ini jani gena boy bacha khan ke time spend kuroni de ami office jas de tai bacha khan kumba do 140 de chuti hobo kumba 2 de chuti hobo itu nim de tai khan ai shikole do tai khan la homework khan sai de de boy gena itu hole bi boy kita ba do jani gena tai ge itu instruction kan do tai ge to kam to di gena chai kila shikole do journey hafta jabo bor be ai gena bacha khan de time spend na kurle do bacha khan be baba la morom be na jabo na pai jabo baba be bacha khan la love to thanda ho jabo iniga hwa ami khan relationship to dur hoi jai gena ami khan ekjon la morom be na puchi jai iniga bi thake idun inde ami kide to iniga hoi jai ami hodai ami bi balance korobole ami to try kori thake aru ami khan koi thake anishina ami khan the first role of parenting is that you must be present to win your children's heart. Na, first baba, ama ekta laga role to parenting to suru kure do. Apni laga bacha laga mon to chidi bole itu kushis ko bole lage. Hoy ama khan baki manu to. Ami khan jodom kuri dibo. Jodom kure logde bacha do uthai gena tai ke tu khelai. Ta laga suku de sai na. Ami khan ta ke comfort kure. Ta khan ke sabra tai khan bi kotha kona parele bi ite jodom kurele bi tai khan laga soul de do ta khan jane ro ki kure ase na idin de ta khan do ama khan de do attach hoi jai mon do ami khan bacha aro ama do aniga ba win hoi jai ami khan heart to holi bi
Baba kan koi thagi nishina hoy ta kan bi sob to modot kure itola area de modot kure hole bi as the child grows na apni ka suru den de to grow na pare ni bi bacha to kite pra aste kotha ko janibo kite baba ko na bati bole janibo kite ta kan pira suru hobo kite kotha ko suru hobo na itu to especially idia young father kan idia suru kuri gena parenting kura kan yunde ki ase na ni de ase aredia chokra chukri hoy gena thagya ek din apni kan bi sati kuri gena itu parenting lagas process to ahibo itu nishina baba kan bi bacha kan bi kotha ko le lage ta kan ki khushi pa ki hoy ki na hoy ta kan laga modu choi di bole win ko bole ami kan baba kan bi itu khushi ko le lage de kan bacha kan de ekla no hoy idia dangor dem bi baba kan bacha kan laga modu kini ka se itu grabs ko bole jani bole win ho bole itu bishi important ase aro having an absent father in the family na baba do ase physically do ase hole bi hota god na thake na bahare bacha kan na uthia pra bolai jabo na aro bacha kan guma piche de ahibo ahile bi bacha kan odi time spend kurule mon na thakibo indika laga baba ekta do ami kan ki hoye jane na so negative outcome to get pra ami kan suru go jaigo family de baba bi bacha ke na dikhibo bacha kan bi baba kan ke na dikhibo to bacha kan do kinga baba do bacha ke shikas na na tai tala time to bacha kan ke na deu shido bacha kan ke na shika ho je shido idu nimde ami kan baba ekta do apni kiman busy thake lebi apni kiman time adjust kori gena apni gore thake apni gore thakya tok to apni khala bacha kan lode apni la family lode time spend kori bole itu khushi koribi alop some few weeks back there ekta family alop jamala hoy gena counseling kori thakise counseling korole partner kori dole jaise to itu jaden de ekta tai di jo mohan laga program bishi classes holai jaise problem to bishi holai jaise to last to maki ra kuise motabi hoy kama manase ami bi kama manase na holi bi ami di junki na ghore iman tupra ti bar kam kuri gena ahibo motado ahi lode signature la opore uthile tala mobile to choice suru hoi jaye na আমি কে উল্টা মদত করে না হয়ে গেনা তাই আইরে লতে তালা মোবাইল নেই ইনকা শুরু করে যায় তো আমি তো ভাত সুচি বানাবো না বাচ্চা খানকে খাবো না বাচ্চা খানা হোমওয়ার্ক করবো না কি করবো মই না জেনে কোন তালা মাকি দে একদম গুসা প্রা এনা বুসা করে দিছে ওয়ালা অসরবাবি ইনকা থাকিছে ইদু নিদে ইদু খান ইস্যুস খান না ওলা ওলা নিদে বাবা খান লিবি আমি আর কিমা বাহারে কাম ইজুলা কাম রেসপন্সিবিলিটি ডিউটি জব খান দে মিনিস্ট্রি দে করি গেনা আহিছে কলিবি আপনি খান 5-10 minutes হলিবি আই গেনা গড়ে থাকে আনন্দে বাচ্চা খানকে টাইম স্পেন্ড করিবি না কি কি কোবলে না জানে লিবি বাচ্চা খান ওদে কথা করিবি তাই খান লগদে তাই খানকে বাবা না থাকে লাগা absent father ইতো লাগা দে তাই খানকে তো ফিল করলে না দিবি if you don't actively love your children na আপনি খান হসা ভাবে actively বাচ্চা খানকে মরণ না করে বলে তো তাই খান কি দিয়া আপনি খান তাহাকে শিকা বলে তাই খানকে হেকা বলে কারেক্ট করব বলে খুশি করব না বাচ্চা খানকে কি দিয়ে আপনি খানকে না করে চাইতে ইদুনিন্দে আপনি খানবে আপনি খানাকা লাইফ দে বাচ্চা খান তো হসা প্রাবি আপনি খানকে মরণ করিয়ে ইদু জানি বলে দিবি আপনি খানাকা লাইফ পড়া ইদু জানি বলে দিবি আর 1 Timothy chapter 5 verse 8 দেবি কোশে এদে Baba ekta do tai dala family nimde provide koriye kwade yene koyena thakise but if anyone does not provide for his own especially for those of his household he has denied the faith and is worse than unbeliever koyena say ami khan provide na koriye itu kwala kan na hoye hoilibi ami khan kumba situation bi itu bi dikhigena ahishide kumba baba andu 모두 비시 가야겠나 이줄라가 땅갑이 고래 나니게나 타기야 마누비 타게 와이프 간 바차간도 간디게나 타기야 마누비 타게 আপনি খালা가 감 responsibility আছে আজি আপনি 1000 কামাসনে কি আপনি লাগা ফ্যামিলি লাগা ইউজ করতে ইতো হাউস হোল্ড চলাবলে নিতে আইগেনা আপনি খান ইতো ফ্যামিলিকে দিবলে লাগে আপনি 500 কামাসনে কি হাজারা যায়গেনা আপনি লাগা কাম আছে না ইদু লইগেনা ফ্যামিলি কে আনিগেনা কি বলে তো আপনি লাগা কাম আছে বাবা একটা লাগা ইদু নিদে আমি ইদু কিলে কো আছে বলে তো
manu laga life ke prayer kuria counseling kuri kene cha debi itu kan bi so came across na moi laga husband to aja hazara kama gena aishe holibi gode ekta kabi anya nai ami kan to pachala fibi pera wole na pare gena imam duk pai gena thaki ase ini gala ba situation kan bi thaki ase itu ninde अपनी कमा दो अपनी अर्न करिए दो अपनी पाई थकिया दो अपनी लगा फैमिली अपनी लगा इतो हाउस होल्ड है यूज करोले निंदे अपनी फैमिली निंदे इतो रेस्पॉन्सिबिलिटी इतो दिवोले लगे दे बाबा खान अपनी खान फैमिली निंदे इतो प्रोवाइड करोले लगे अपनी खान इतो ना कुरिया हो जैसे बोले बाइबल में कोई ना थकिया निशना फर्स्ट टिमोथी अपनी खान 5:8 ते कुशिदो अपनी तो unbelievers kan pisos na thaka manu khamra pe apni khan laga pisos to biase da ta khamra pe words ase koi gena ami khan jete bible de bi koi gena thakishe it might ami khan koi thakia nishina ami khan when it comes to provide family ke provide koria laga de ko ado khali ami khan poisa ekla na hoide only be your family needs your encouragement na family do apni laga encouragement bi lage de khali poisa ekla no hai apni laga presence apni laga encouragement apni laga words itu kan itu bishi lage itu ninde family de apni laga responsibility apni laga duty ase itu apni sob itu provide korone do ekta isor jane baba ekta do inika hobole lage aro ami kan dide next point de a godly father leads his family and prays for his family. Na, ami kan ide Joshua chapter 24 verse 15 de side ne janshi bole do. Joshua ra ide ki commitment kurishe isor lote. Na, Joshua affirmed that God was his only foundation. Dai Joshua do isor hi ta laga hi foundation de isor ye say koi kana. Dai idu ide ami kan Joshua laga kitab 24 verse 15 de jangi. Purishe bole do ami kan pabo. He and his family were going to stick with the Lord no matter what comes. Na tai aro talaga family do isor logode stick kurigena biraigena jabole he say ki dictar duks to ki laga rasta ahilbi talaga family do tai isor ge hi saigena birawole tai chu commitment kurigena agishe idu do saigena jaishe gole do ekdom ami kan ekta powerful Bible message ko bole paribo ami kan Bible de kiman manu baba aji ko bole pare na ekta bhal ekta baba hobole tu Joshua nishina itu commitment ko bole lage aji bra ami laga family do isor ke bisari gina isor ke serve kuri gina isor ke fear kuri gina bira laga ekta family hobole lage ko gina itu commitment kuri gina ami kan laga life ke itu bira bole lage. If you can lead your family, apni laga family do, ami kan ekdam isor logode impress kuri kena, isor ke duri kena, ami kan isor ke follow kuri kena, ami kan laga pura mon pra, isor ke follow kuri kena, ami kan bira bole parise, ami kan laga family to lead kuru bole parise kore do, ami aji bole mona se, baba kan. Apni kan laga job tu, apni kan laga kam tu, apni kan bal kuri dia sede, itu koi jo mona se. Apni kan itu korole na pari na thaki ase kole to ami sob ke bi encourage koro mana se aji Father's Day ase na baba khan laga din laga naam pra ami kan bi ami laga family to isor din da khara kurbo isor ke serve kurbo ki ahele bi mure lebi bache lebi isor din da khara kurbo koi kena ekta commitment kore ekta decision loi kena birai ja itu hobole ki bole mona se ei dininde ami sob ke bi encourage koro mona se father must not neglect ami khan baba khan na apni khan laga calling apni khan laga responsibility apni laga ghor de itu spiritual leadership raise up korobole to apni khan itu provide kori dibole lage de apni khan laga bacha khan logode itu raise up kori dibole itu neglect na koribi da family to hi important ase boy school college society church alag prabi takan chagina learn kuribo holibi family baba ama to ekta isora ami kan laga life de idu role to ami kan ke place kurigena rakhi dia pra ami kan idu neglect na kurole lage idu responsibility to ami kan isor logode wisdom and knowledge to igena uthabole bacha kan ke raise up kurobole ami kan idu khushi kurobole lage ami kan aro
আপনি ঈশ্বর লগতে ফ্যামিলিটো চার্চতে লৈ যাব লিড কৰিবলৈ লাগে বাইবেল খান পঢ়িবলৈ লৈ কেনে কৰিবলৈ লাগে আৰু প্ৰাৰ্থনা লৈ কেনে কৰিবলৈ লাগে কিলে আমাৰ খানকে একলাগে ডিপেন্ড কৰিব চাৰ্চ যাবলৈ কিলে আমাৰ খানকে একলাগে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ডিপেন্ড কৰিব ঈশ্বৰটো বাবা খানাৰ লাইফ ওপৰতে একটা পাৱাৰ আমি খান অথৰিটি ঈশ্বৰ বাইটো প্লেচ কৰি কেনে ৰাখিছিলোঁ আমি খান আমাৰ খানটো মৰ্নিং পৰা শান্ত বাচ্চা খানকে কোনো কথা কৈ থাকে ওলিবি কেতিয়াবাতো বাচ্চা খানটো আমি খান আগত কথাটো হিচাপি নকৰে নিচিনা হৈ যায় হলিবি বাবা খান কেতিয়া আহি কিনে বাচ্চা খানকে চোখ লিখিম আপনি এইটো নকৰিবি দে একটা ৱৰ্ডছ এইটো কোৱাৰ পৰা বাচ্চা খান লগা একটা আলাগ একটা একশ্যন হৈ যায় আমি খান এইটো দিখে না নাদিখে আমাৰ খান দিখে না নাদিখে এইটো দিখে ৰ বাচ্চা খান লগে আমি খান কি বাবে কথা ক'লে বাবা আমাৰ খানটো শিকাই দিব পাৰে হলিবি বাবা খানটো একদম ৱৰ্ডছ পৰা বাচ্চাকে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে বাচ্চাকে মোল্ড কৰিয়া শেপ কৰিয়া তাকে ডিসিপ্লিন কৰিয়া এইটো একদম পাৰে আৰু এইটো কোনে পৰা আহিছে আমি খান নিজৰ লগত তাকত পৰা নহয় হলিবি ঈশ্বৰটো ফ্যামিলি দে ঈশ্বৰ পৰা আপুনিকে বাবাটো একটা হেড অফ দ্য ফ্যামিলি এইটো রোল পাওয়ার অথরিটি তো রেসপন্সিবিলিটি তো আপনি খানকে দি কেনে থাকিয়া পৰা এইটো তাহা লাগা বাচ্চা খান লাগা লাইফ তো করে হলিবি ফ্যামিলি দেবি এইটো কামটো জুড়িবলৈ পাৰিব এইটো দিন দে আমি খান বাবা খান আমি খান লাগা ফ্যামিলিটো ঈশ্বৰকে চাৰ্চ যাবলৈ লিড কৰিবলৈ লাগে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লিড কৰিবলৈ লাগে আমি খান বাইবেল পঢ়িবলৈ লিড কৰিবলৈ লাগে আপনি খান এইটো কৰি আছে বলে তো আপনি খান ভাল কাম কৰি আছে না বলে না কৰি না থাকি আছে বলে তো আজিবা আমি সবকে বি এনকারেজ কৰিব মন আছে আপনি একটা ঈশ্বৰ জানে বাবা একটা হ'লে মন আছে বলে তো আপনি আপনিলা ফ্যামিলি নিতে বি বেশি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লাগে রে আপনি লাগা ওয়াইফ নিতে বি বেশি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে আপনি খান লাগা বাচ্চা খান নিতে বি বেশি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ লাগে ইতিয়া না কৰিলে কিতিয়া কৰিব একদিন তাকাম বিয়া হোৱা পিছতে কান্দি থাকিয়া সুকু পানী কিৰি থাকিলে বি আমি খান না পাৰি যাইলো হেল্পলেস হৈ যাইলো এইটো নিচিনা আমি খান বাবা খান ফ্যামিলি তো ভাল দেলি কৰি কিনা বাচ্চা খানকে লৈ কিনে যাবলৈ সাপোর্ট কৰি যাবলৈ লাগে আৰু লাষ্ট পইণ্টে আমি ক'ব থাকে আৰু a godly father demonstrate forgiveness na একটা বাবা একটা ঈশ্বৰ জানে একটা বাবা তো তাই the forgiveness to that demonstrate কৰি কিনা আমি খান যে পাইছিলি আমি খান ये Luke 15 लगा किताब पे पूरी ना चाहिए बोले तो prodigal son लगा पाबो ना 15 बार पूरी ना चाहिए बोले तो आमी खान prodigal son लगा story किनिका बाबा ईश्वर तो ताई किनिका से इतो बाल picture तो आमी खान के इतो reflect करी केना picture करी केना इतो थाकी शिरे इतो दिन दे आजी तो morning दे बाबा हमके को मनासे इतो किसा तो आमी ना कोई जबो आमी खान सब मानु जाने से तालागा छोटो छोकरा도 तालागा बाबाके तालागा शेयर मागिकिना ताई चाइसे जाइकिना एन्जॉय करिसे सब स्पेन्ड करि दिसे खतम होइकिना থাকিয়া দেনদে তাই যাবলে জায়গা না থাকি চাইছে তালাगा बाबा লগতে তাই রিটার্ন আহিছে না আৰু তালাगा बाबाটো বাইবেলে পালো তালাगा बाबाটো দূৰ বা তালাगा বাচ্চা আহি থাকিয়েতো তাই পলাইকিনা যাইকিনা তালাगा বাচ্চাকে যাইকিনা এমপ্রেস করিছে দুরিছে तालागा बच्चा के फॉरगिव करिसे कुसे आरो तालागा बच्चा के तालागा लाइफ टू रेस्टोर बैक करिना तालागा फैमिली ते आनि दिसे करिना आमी खाली तू पाइसे आजी आमी बाबा हांगे कोले मनसे इदु तो एकटा बाल एग्जांपल बाल एकटा पिक्चर आसे आजी आमी खालागा सोसाइटी आमी खालागा जनरेशन दे बाबा ब्रा बच्चा के फॉरगिव कोले ना पारे लाबि थाके बाबा ब्रा वाइफ खाने को फॉरगिव कोले ना पारे लाबि थाके बच्चा खामब्रा बाबा आमा खाके आमी खान निगा अनफॉरगिवनेस बुकिना थाके आमान बिशि आसे अलग-अलग रीजन अलग-अलग वेज pra family laga brother family laga upbringing pra ami kan itu situation kan bishi face kuri kena thaki ase holibi aji ami yede kiman baba ahi kena ase aro yede ami kan video de hochi kolebi cable de holibi baba kan kiman sai kena thaki ase apni ekta isor jane baba ekta ase bole to yede ami kan yede prodigal son de Luke 15 laga
chisabra ami khan the bearable bra ami khan baba khan holebi apni khan laga life te apni khan manu ke bi forgive korole lage kuma manu tu baba khan tu wife khan ke bi tom bia pai na thake do aru kuma wife khan bi baba khan ke tala husband khan ke tai khan itu na kuri ke modu khabra itu kuri dia bra bacha khan ke ni ka kuri bra alag alag reason itu khan bra ini ka wife khan bi modu khan ke bia pai na thake ala bi thake kuma manu tu baba khan bra bacha khan ke ini ka abusive words khan chulabo ta khan ke abuse kuri debo alag alag ways bra ini ka ho bra ta khan bitterness khan thake unforgiveness khan thake gena birai gena thake bi thake aji the morning de ami sob ke bi encourage korole mona se ami kan so mani suku bol ro kumba aji the morning de baba khan apni khan laga life de apni khan laga wife khan de khushi na pa laga maaf korule na parya laga ini ka kumba thakishi kole to baba khan hole bi apni khan laga wife khan ke itu forgiveness to release kori wife khan hole bi apni khan laga husband khan ke apni khan khushi na pai gena thakya apni khan ke tuk dia apni khan ke mon bhari kori dia apni khan ke nika tuk dia rakhi dia bra wife khan hole bi apni khan laga husband khan ke inika mon unforgiveness khan inika thake se kole ami aji yede moi bra na hoy hole bi isor laga kotha de koi gena thake alishina manu ke maaf dia do ami khan action pra jai gena manu ke korobole lage moi maaf dishe moi to kuri dishe itu bi ko pare hole bi yede baba prodigal son laga parable bra baba ekta do tai talaga action kinika polai gena tai jai gena talaga bacha ke turi gena tai ge maaf kuri dishe dede action apply kuri kinika talaga jaka do restore kuri gena talaga family de ani dishe ami kan itu duke itu nishina ami kan aji kilobode inika kumba manu thake ase bole to ami apni khan ke namatibo bole bi jakabra bi husband khan bi wife khan ke tala hat dhuri digena ami khan ekta tahan ke maaf kuri dala kan action to khan bi kuri dibole mon ase apni khan baba ekta hoy gena ami khan ama ekta hoy gena ami khan perfect na hoy ami khan laga parenting laga process de baba ama ekta kuri gena uthia do ami khan laga failure khan bi bishi thaki jai jagara bi hoi jai ekjon ke mon na puchi dena ekjon ke bi hard kuri dia laga time bi thaki hole bi aji ami sob ke bi ko mona se apni laga next day apni laga husband wife thake ase kole do apni khan ekjon laga heart bi dhuri bi apni khan iku mon bitore ekjon laga iku forgiveness laga itu bi nai kole bi iku no hoy hole bi ekjon laga heart bi dhuri gena ekjon ke bi parthana kori dibe mon de aru kumba manu inika baba khan pra bacha khan ke maaf kori na pare gena itu laga bitterness khan bi thake ase bole to aji moi kore mona se jisu laga naam pra apni la bacha khan ke bi mon bitor pra hossa pra to maaf kori dibole pare bacha khan ke la upore release kori dibi apni khan bacha khan laga upore to forgiveness khan to release na korele do bacha khan laga life ke bi hindrance khan bi hoi jabo rasta roja khan bi bon hoi jabo itu ninde apni khan laga bacha khan ninde morom hossa to thake ase kore do baal ta khan laga life ke bichole bon ja se kore do aji apni khan laga bacha khan yede lahi na ta thake bi pare bi kote ta khan thake le bi apni khan mon na punsha laga thake le do apni khan bacha khan laga upore holi bi forgiveness itu khan bi release kori dibi aji kumba manu to yede chokra chokri khan holi bi kumba manu to baba na thaki gena thake manu bi thakibo apni laga earthly father khan kumba manu to koba biabra isor logote bi jai gena thake manu bi thakibo
kuma manu tu apni khan na jane tente bra baba khan inika prithvi chhari kena ja manu bi thakibo kuma manu tu baba khan bra inika apni khan ke banden kuri kena apni khan ke nalubo koi kena apni ke reject kuri kena thakya laga situation khan bi ahi kena thakibo hoile bi ami sob ke bi encourage kro mona se baba ishwar ke hisabi dai ami khan laga perfect love ya laga moro phota kuribole laga tu khali ishwar asne yene prodigal laga san laga kisa de parable de koi kena thakya nishida dai aji tu din de apni tu morom tu love tu apni laga upore apni phota kuribole na pare kena thakya tu aji tu mori de ishwar apni khan ke bi baba na thakya ama na baba na thakya khan ke bi Ishwar amni khan ke phota kuribole mona se apni khan tu receive baba laga morom idu ga apni khan long kuri thakya idu to aji tu mori de ishwar to apni khan ke dibole mona se de idu ni de apni khan iku na jane pra dai khan ke bia na pabi honi bi ishwar laga naam pra dai khan ke bi forgive kuri dibi ki situation ki circumstances pra holi bi purana to apni khan bhavana na kuri bi holi bi agere kuna se Baba Ishwar, apni khan ke dibole thakya laga itu hi ke sai gena itu ke sai gena birai gena apni laga life upore itu khan phota kurule dibide hallelujah hallelujah ami khan sob banu khara koribo ami khan sob banu khara korina prarthana koribo aji morning de baba khan holibi ama khan ninde prarthana kori dibe bacha khan ninde family khan ninde prarthana kori dibe maiki manu khan aro bacha khan holibi apni laga baba ninde prarthana kori dibe ki logone ami khan mass prayer koribo bal ekta baba hobole godly father hobole paribole ninde ami khan good health long life pita khan laga life upore ami khan pronounce kori dibo de hallelujah 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 baba Ishwar aji tu morning de hoshi kole bi baba Ishwar apni prahi tu bhal din tan kiya ami khan ke tu gyan de baba Ishwar apni ke thanks diya se aji tu din de hole bi baba Ishwar apni laga word pra ekta duita hole bi idu father's day din de ahi kena oh baba khan ke bi nika encourage koribole paria laga inika kumba thakishe kole to baba Ishwar apni prahi ami khan ke bi ye de pra ami khan ke bi learn kuri kena ami khan laga life de practical kuriya mano hobole pare mano hobole tibi ami khan itu prithvi de thakya to baba Ishwar ami khan gomsure ase ami khan logode imperfect bi bishi ase holy bi apni hi ase ami khan ke sapha kuri kena ami khan ke mold kuribole ami khan ke shape kuribole ami khan ke ekta idu spiritual journey ekta baba ama hoi kena birabole paribole do apni hi ase ami khan ke itu nite aji tu morning de holi bi baba Ishwar apni prahi modot kuri dibi de ami khan ke baba khan holi bi oh ami khan ama khan nite prarthana kuribole dibi ami khan ke good health long life thakibole dibi dai khan laga blessing ami khan laga life upore ahibole dibi baba apni prahi oh kuba baba ji tu morning de dai ta laga family de ta laga wife khan dai khan laga bacha khan logo debi inika maaf bi dibole na pari kena mon ta hoi kena thaki shine ki oi bi Ishwar apni brother han ke kotha kuri dibi de baba apni prahi Ishwar apni ke jane ma baba ekta to kinika hobole lage ami khan ke aji tu morning ahi kena ami khan ke koi dia nishina baba Ishwar apni baba khan laga life upore bi so modot kuri dibi ami khan nichor laga bacha khan upore friends khan neighbors khan bi hobo pare ami khan kuma manu logode inika Ishwar oh hallelujah idu khan laga unforgiveness laga idu khan de will be birai kena thaki ase to aji apni pata khan ke bi mon bi chhoi dibi manu khan ke maaf kuribole paribole laga tapor hokti bi dibi baba Ishwar aro ami khan laga church de baba khan kiman thaki ase bal example lead kuri kena Ishwar janya oh Ishwar apni ke fear kuri kena walk kuribole paria Joshua nishina baba Ishwar ekta Ishwar jani kena family to lead kuri kena apni logode birabole paribole ekta Ishwar apni prahi ami khan church laga baba khan laga upore bi modot kuri dibi de ekta prarthana laga baba ekta hobole dibi ekta church te jabole moncha laga ekta family de Ishwar apni laga fear de lead kuri kena bira laga ekta family hobole dibi de aji tu din pra tai khan laga heart to be Ishwar commitment khan panole dibi bira kena thakya manu khan ninde tu Ishwar apni ke thanks diase ayona laga din debi more Ishwar
apni ke closer kuri kena walk to parbo ninde aro kunba manu baba khan iniga ityabi sur apni logde biraune na pare kena thakya asne ke family de lead kuri kena ayule na pare kena thakya asne ke aji tu dinba apni ba tahan ke bi mon choi dibi mon de sapna de bi kotha kuri di kena isor oh hallelujah takala ka family ole bi aji tu din de apni ke bisar bole pare laga ekta family khoble dibi de apni ke thanks dia se aji Father's Day ami ka celebrate kuri kena ahi thakya nishina baba iso apni ba so baba khala ka upor bi bless kuri dibi apni ba good health dibi long life dibi ido ami khala ka prayer se the Lord bless you and keep you the Lord make his face shine upon you and be gracious to you the Lord lift up his countenance upon you and give you peace amen praise the Lord praise the Lord praise the Lord so manabi ami khan women department camera cha ami khan arrange kuri kena thaki ase kima manu ahi kena thaki ase apni khan ikilo de cha khan bi khai kena ikilo de fellowship kuri kena chabi koi kena ito ama hala sai flavor bi chana ki ase thank you